پہلے حضور اکرم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. اس شعر میں آدھا ہے لفظ جس کا معنی ہے دشمن. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، جس کا مطلب ہے اے محبوب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے لیے تیرے ذکر کو ہم نے بلند رکھا، اونچا رکھا. یاد رکھیے آج ملکی نہیں، صرف ہندوستانی معاملات نہیں بلکہ انٹرنیشنل طور پر عالمی لیول جس اعتبار سے یہ مسئلہ عروج کو پہنچا ہوا ہے، اس سے ہر بوڑھے چھوٹے بچے مرد عورت سبھی حضرات واقف ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبہ کلمات، ان تمام چیزوں کو لے کر ہم اپنے اعتبار سے، ہم اپنے لہجے کے موافق، بغیر کسی کو ٹھیس پہنچائے، بغیر کسی کو مجروح کیے، ہم اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی بڑی ہے کہ یہ نازیبہ کلمات ہندوستان کی ایک بدترین عورت نے ادا کیے، اور کہیں نہ کہیں دیکھیے کہ غلط تو ہوا بہت. یہ صرف ہندوستان کے مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ناراض ہے. مگر یہ دوسرا پہلو آپ ضرور دیکھیں کہ حضور کی شان اس میں اتنی جھلک رہی ہے کہ آج مکمل اسلام کے ماننے والے سارے لوگ اس طریقے سے غم و غصے میں ہیں. یہ تمام جہان میں ریلیاں، یہ احتجاج، یہ جگہ جگہ پہ احتجاج، یہ جگہ جگہ پہ ریلیاں، یہ قسم قسم کے بیانات، ایک طرح طرح کے لوگوں کے اپنے غم و غصہ پر یہ مختلف قسم کے مضمون، یہ تمام چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اجاگر کر رہی ہے. یہی ہے نا کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی بڑی ہے کہ کوئی گھٹانا چاہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. سورج کی طرف کوئی تھوکے تو کہاوت ہے کہ تھوکنے والے کے منہ پر ہی آ کے گرتا ہے. یہی حال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، ان کی شان کوئی معمولی سی شان نہیں ہے کہ کسی کے کچھ کہنے سے گھٹ جائے گی. میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آخر وہ کیا بدتمیزیاں ہوئی حضور کی شان میں، اس نے کیا گستاخی کری، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس پر مکمل طور پر ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. کہیں نہ کہیں ہندو سماج سے تعلق رکھنے والے جو پنڈت نما لوگ ہوتے ہیں، کسی نے اعلان کیا، کسی نے چیلنج کیا، ہمارے ان سوالوں کا جواب دے، طرح طرح کے بیانات میڈیا پہ آ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے اپنی برادری سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ 2 ٹکے کے مولانا نیوز چینل پر آ کر گفتگو کرتے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کہتے کسے ہے. نہ اس نے اسلام کو کبھی پڑھا نہ سمجھا، بس ٹوپی پہن لیا، داڑھی بڑھا لی، سمجھا کہ مولانا ہے. اور لوگ بھی سمجھنے لگے کہ ہاں کوئی مولانا ہے، شاید یہ نمائندگی کر لے گا، شاید یہ ترجمانی کر لے گا اسلام کی. نہیں، نہ ایسے کو کوئی اسلام کا کوئی بھی ماننے والا نہ ترجمان بن سکتا ہے، نہ کوئی اسلام کی اس طرح کا کوئی بھی شخص اسلام کی ترجمانی کر سکتا ہے. یہ طاقت نہیں ہے کسی کے اندر. ایسے لوگ کبھی بھی اسلام کا ترجمان نہیں ہو سکتا جو دین کو صحیح سے جانتا ہی نہیں ہے. آئیے میں آپ کے سامنے بات رکھوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں عائشہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح، ان کی رخصتی کو لے کر کہ 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں رخصتی،
اس کو ایک غلط معنی دے کر حضور علیہ السلام کی شان اور اما عائشہ کے سامنے اس عورت نے بدتمیزی کری، گستاخیاں کری، اور اس کا آج اثر عالمی لیول پر یہ ہوا کہ پوری دنیا کے مسلمان ناراض ہے۔ ہم آپ کے سامنے بہت سنجیدگی کے ساتھ بات رکھنا چاہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ واقعی 6 سال 9 سال ہے؟ دو طرح میں 2 جواب آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ دونوں جواب آپ کے دل و دماغ میں خوب بڑھیا سے اتر جائے، تاکہ کبھی بھی کوئی بھی اگر اس طرح کے سوال کرے تو آپ کم سے کم کسی کو بتا پائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات رکھوں کہ حضور علیہ السلام کا نکاح اما عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی لڑکی جن کا نام حضرت اسماء ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلی خاتون ہے مہاجرین میں جس نے سب سے پہلے اسلام لایا، سب سے پہلے یہ اسلام لے کر آئی، حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم یہ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب سرکار علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے، اس وقت حضرت اسماء کی عمر 27 سال کی تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ 27 سال کی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں، جو لوگ ہسٹری پڑھتے پڑھاتے ہیں، جنہوں نے ہسٹری پر کتابیں لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ان سے 10 سال کم ہے، اپنی بڑی بہن سے حضرت اسماء سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال چھوٹی ہے۔ اب یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کا نکاح ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا، ہجرت کرنے سے، اور رخصتی ہجرت کے 2 سال کے بعد سن 2 ہجری میں رخصتی ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سن 2 ہجری میں جس سال حضور نے ہجرت کیا اس سال حضرت اسماء کی عمر 27 سال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال چھوٹی، کتنی عمر بن رہی ہے؟ 17 سال۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 17 سال بن رہی ہے۔ 1 سال پہلے نکاح ہو رہا ہے، مطلب 16 سال پہ۔ آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ابھی آپ کے سامنے جو باتیں کرنا ہوں تقریباً 12 کتابوں سے میں آپ کے سامنے دلائل رکھوں گا کہ آپ کی عمر کتنی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اگر بالفرض مان بھی لیتے کہ آپ کی 6 سال اور 9 سال کی، تب بھی کیا جواب ہو سکتا ہے ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور دنیا جہان کے سارے لوگ ماننے پر جو بھی سنیں گے، جن کو بھی سمجھ میں آئے گا، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ سمجھیں گے ضرور، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہجرت سے 1 سال پہلے نکاح، ہجرت کے 2 سال کے بعد رخصتی۔ ہجرت کے وقت حضرت اسماء کی عمر 27 سال اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے 10 سال چھوٹی، تو حضرت عائشہ ام المؤمنین کی عمر کتنی ہو رہی ہے؟ 17 سال۔ 2 سال کے بعد رخصتی ہو رہی ہے، تو رخصتی کس سال ہو رہی ہے؟ 19ویں سال پہ۔ اب آپ غور کریے، حضور علیہ السلام، اب سوال یہ ہے کہ اتنا بھی طے ہے کہ حدیث پاک میں ایک دم صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی، یہ بھی بات بتا دیتے ہیں آپ کو، اور یہ حدیث پاک مشکات شریف وغیرہ میں یہ حدیث پاک مذکور ہے، اس میں منقول ہے یہ حدیث کہ 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں رخصتی۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ بڑے بڑے مورخین، جتنے محتاط علماء ہیں، جتنے مفتیان کرام ہیں محتاط، جتنے محققین ہیں، جتنے اسلام کے جاننے والے ہیں، تمام لوگوں نے بتایا آج کمپیوٹر میں بہت ساری چیزیں لکھی جا رہی، غلطی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے۔ اس میں ہوا کیا تھا؟ اگر آپ 16 لکھتے ہیں، 16 اور 16 میں سے 1 کٹ جائے، مٹ جائے تو کتنا رہ جائے گا؟ 6، اور 19 میں سے 1 کٹ جائے تو 9 دکھے گا صرف آپ کو۔ 1 اگر مٹ جائے تو، کم کرنے کی بات نہیں کر رہا، مٹنے کی بات کر رہا ہوں، 9 دکھے گا۔ ہوا کیا ہے؟ عربی میں ستتن کا معنی 6 آتا ہے اور عشر کا معنی آتا ہے 10، عشر کا معنی 10۔ اب لفظ تھا ستتا عشر، 16 سال، ستتن معنی 6، عشر معنی 10، 6 10 6 16۔ عشر کا لفظ ختم ہوا، صرف ستہ رہ گیا۔ 9 معنی 9، عشر کا معنی 10، 30 آتا عشر تھا وہ 19 سال، عشر کا لفظ وہاں سے غائب ہوا، نقل کرنے میں غلطی ہوئی، صرف 9 سال رہ گیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دونوں جگہ سے عشر ختم، یعنی ایک اگر ختم ہو جائے تو 6 اور 7 بچ جائے گا، 6 اور 9، 6 سال اور 9
9 साल समझ में आएगा। यानी 16 में से 1 मिट गया तो 6 बच गया, 19 में से 1 मिट गया तो 9 बचा। उसी तरीके से सित्तता अशर में से अशर खत्म तो 6 बचा, 30 अता अशर में से अशर खत्म तो 9 बचा। अब 16 साल की उम्र में अम्मा आयशा का निकाह, 19 साल की उम्र में रुखसती, लेकिन हदीस पाक में सिर्फ 6 और 9 की है कि 6 साल में निकाह और 9 साल में रुखसती। इसकी वजह क्या है? मुहतात उलमाए कराम ने कहा कि नकल करने में गलती हुई और ये नकल दर नकल नकल दर नकल नकल दर नकल ये बात आती गई और 6 और 9 में बात अटकी रही आज तक। आप ये बात समझ रहे हैं? इसमें एक गलती। इस पर हदीस आप कहेंगे ये बात आप कहां से कह रहे हैं कि उस वक्त हजरत अस्मा की उम्र हिजरत के वक्त 27 साल बाद पढ़ रहा हूं जो अरबी में है। इबारत क्या है? कहते हैं कि असलमत अस्माओ कदीमन वहुम बिमक्का फी अव्वलिल इस्लाम व हिया आखिरुल मुहाजिरीन वल मुहाजिरात मौतन व कानत हिया अकबर मिन उख्तिहा आयशा बे अशर सिनीन बलगत मिन अल उम्र में सनती। क्या मतलब है इसका? तर्जमा सुनो। तर्जमा है अस्मा मक्का मुकर्रमा में अवाइल इस्लाम में मुसलमान हुई, शुरुआती दौर में मुसलमान हुई। मुहाजिरीन मर्दों औरतों में सबसे आखिर फौत होने वाली है, सबसे आखिर, और अपनी बहन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 10 साल बड़ी थी। आप 10 साल बड़ी थी। हजरत आयशा सिद्दीका 10 साल छोटी, आप 10 साल बड़ी है। जब हिजरत हुई सरकार अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीना हिजरत करके आए तब हजरत अस्मा की उम्र 27 साल, तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 17 साल। अब 17 साल 2 साल के बाद आपकी रुखसती हो रही है 19वें साल की। 1 साल पहले 17 से 1 साल पहले जब आपकी उम्र 17 साल थी उससे 1 साल पहले 16 साल पे निकाह हुआ, 19 पे रुखसती। ये क्यों है? हमने बताया आपको नकल में गलती हुई तो ये बात मान लेते हैं कि नकल में गलती नहीं हुई, ब्याह नहीं वही है, मान लेते वही है। ये पहले हमने आपके साथ दलाइल रखी, आपके सामने हमने बात रखी कि वो 6 साल और 9 साल जो हदीस पाक में आई है वो नकल में गलती हुई। हदीस अपनी जगह ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना 1 कट जाए तो 16 रहता है, 1 हट जाए तो 19 में से 9 रह जाता है। उसी तरीके से सित्तता अशर में से अशर खत्म हुआ तो 6 बचा, 16 में से 6। उसी तरीके से 30 आता अशर जो 19 के माने में होता है, अशर खत्म हुआ तो 9 बचा। अब इसको समझना है, मान लेते हैं कि नहीं हुई गलती नकल करने में, बिल्कुल इबारत सही है अपनी जगह, हदीस ठीक है अपनी जगह, मान लेते हैं। अब उसका जवाब सुनने से पहले हम आपके सामने एक बात रखते हैं, गौर करिए। आज से 100 साल पहले अगर किसी से यह कहा जाता, ये जो ब्रॉयलर जो मुर्गी होती है, मुर्गी चिकन होती, चिकन मुर्गी, अगर किसी से यह कहा जाता कि वो 50 दिन में मुर्गी ऐसी है जो 2.5 किलो की हो जाती है, आज से 60 साल 100 साल पहले अगर कहा जाता तो बताओ पूरी दुनिया में से कौन शख्स मानता? आज जो देसी मुर्गी जो घरों में पड़ती है उसको अगर 1 किलो का होना है तो 1 किलो का होने के लिए साल भर चाहिए, तब जाके वो 1 किलो की मुर्गी होती है। मगर अब क्या होता है पता क्या चला कि खाने पीने के मामला अगर बदल जाए तो हैवानात के नशोनुमा उसकी जिस्म की तरक्की में तब्दीली आ जाती है। समझ रहे हैं आप? इस मुर्गी को खुराक अलग दी जाती है तो ये 40 से 50 दिन के अंदर 2.5 किलो की हो जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वरना 40 दिन में कौन सी मुर्गी किसके घर में 2.5 किलो की होती है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक मिसाल और मैं देता हूं गांव समाज के एतबार से। बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है कि जिस घर के बच्चे दिखने में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन हालांकि उम्र बहुत कम होती है, 7 साल 8 साल 10 साल का लड़का होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जिस्म सेहत इतनी अच्छी होती है अल्लाह के करम से कि वो लगेगा कि कोई 17 साल 22 साल 25 साल का जवान है। होता है नहीं किसी फैमिली में, और किसी फैमिली में ऐसा होता है कि 22 साल उम्र हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे 8 साल का कोई बच्चा है। ये दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं या नहीं समाज में? आप ये बताइए, पाए जाते हैं। कुछ फैमिली में लड़कियां ऐसी होती है कि उसकी उम्र मात्र 8 साल 10 साल हो रही है, मगर घरेलू मामला ऐसे हैं कि सारे लोग हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन 6 साल 8 साल की बच्ची आपको दिखने में ऐसी लगेगी जैसे 22 साल 25 साल उम्र हो गई है। हो रहा है नहीं ऐसा? ये गलत है क्या? तारीख इंसान में कोई बताए क्या इंसान की नौयत ऐसी है या नहीं है? इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की कोई पहचान नहीं, कोई ईसाई नसरानी खाकसारी अहरारी तब्दीली किसी फिरका किसी मजहब में कोई तमीज नहीं है। हर मजहब में इस तरह के लोग पाए जाते हैं, हर फिरके में इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि उम्र कुछ और होती है लेकिन दिखने में कुछ और होता है। वो फैमिली की बात होती है कि कुछ फैमिली में इस तरह के लोग पाए जाते हैं। होते हैं
8 साल 10 साल उम्र होती है, मगर लगते हैं 25 साल 30 साल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी उम्र आज 70-80 साल हो गई है, लेकिन वो लग रहा है 34-35 साल के, है कि नहीं? हिंदुस्तान भर में है कि नहीं ऐसे लोग? क्या मतलब है? हम ये बात आपके सामने इसलिए रखे, अगर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र निकाह के वक्त 6 साल उम्र थी और रुखसती के वक्त 9 साल, तो याद रखो, अम्मा आयशा की बात करें या उनके अब्बू हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात करें, मुअर्रिखीन की तारीख की किताबें उठाकर देखो, उन लोगों की कदामत की अगर बात करें, कद्दो कामत की बात करें, तो सारे लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनका पूरा परिवार खानदान बहुत ज्यादा नहीं वो शहीद हट्टे कट्टे हुआ करते थे। हो सकता है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी उम्र जब 9 साल की हुई होगी, वो किस तरह दिखने में ऐसी लगती होगी कि करीबन मान लो जैसे 25 साल की कोई औरत होती हो। ये मुमकिन है, क्योंकि फैमिली में इंसानी समाज में इस तरह के केस पाए जाते हैं, इस तरह की सेहत, इस तरह के बच्चे पाए जाते हैं, इस तरह की सेहत लोगों की होती है नहीं होती है, सारे लोग जानते हैं। 8 साल का बच्चा मगर आपको दिखने में लगेगा ऐसा जैसे आप कोई 25 साल 26 साल उम्र की हो, तो हो सकता है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस तरह की। और वो यकीन दिखते हैं, जो लोग इसका जवाब देना चाहते हैं उन्होंने कहा है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस्मानियत के एतबार से, कद व कामत के एतबार से मुअर्रिखीन ने कहा है कि आप हट्टे लहीम शहीद किया। समझ रहे आप मेरी बात? अगर ये 6 साल 9 साल माने भी, तो 9 साल की उम्र में आज भी बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती है कि जो 9 साल की होती तो है, मगर दिखने में इस तरह लगे जैसे कोई 22 साल 25 साल की कोई बच्ची हो। ऐसा होता नहीं होता, कोई बनावटी बात नहीं है। हम वो बात कर रहे हैं तो सबके सामने जाहिर है, हम किसी अंदरूनी बात नहीं कर रहे किसी की, हम किसी के जिस्म के अंदर वाले हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं कि किसका कलीजा किसका होता है, किसका गुर्दा कैसा होता है, वो बात नहीं कर रहे कि कोई देखने से काफिर है। समाज में जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जिनकी नशोनुमा हो रही है, जिनकी तरबियत हो रही है, जिनकी उम्र, सारे मामला को लेकर हम बात कर रहे हैं, ये बात है। दूसरी बात हम आपको बताएं, ये केस, ये मामला हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी, निकाह हुआ कितने साल में? 6 साल और रुखसती 9 साल। कितने दिन पहले की है? आज से करीबन 1500 साल, 1450-1500 साल पहले की है। और 3000 साल पीछे जाओ, 3000 साल पीछे जाओ, या उससे ज्यादा 5000 साल पीछे चले जाओ, तो उस वक्त इंसान कितना लंबा होता था पता है किसी को? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया तो हदीस पाक में आता है कि आपकी लंबाई 60 हाथ थी। आपका कद कितना लंबा था? 60 हाथ का था। अब सवाल ये है, ये बात आपको अभी तक हमको नहीं समझ में आई कि जो 60 हाथ जब उनकी लंबाई थी, तो ये हाथ उनका हाथ मुराद है कि हमारा मुराद है? यानी अभी जो लोग हैं, अगर हम ही लोगों का हाथ अगर मुराद हो, यही अगर हाथ मुराद हो, तब भी 60 हाथ बहुत लंबाई होती है। आप समझ रहे मेरी बात? और हदीस पाक में आता है कि जब जन्नत में सारे लोग जन्नत में जाएंगे तो जन्नतियों की लंबाई 60 हाथ की होगी। जो भी जन्नत में जाएंगे सबकी लंबाई 60 हाथ की होगी। हम बताना ये चाहते हैं कि आज से 3000, 4000, 5000 साल हम पीछे जाते हैं तो एक इंसान, उसकी लंबाई 60 हाथ हो रही है। 60 हाथ होने का मतलब बहुत लंबाई काफी ज्यादा है। आज धीरे धीरे लोगों की लंबाई 3.5-4 हाथ पे आके अटक गई। इस वक्त की बात अलग है, 1450 साल पहले पता नहीं लोगों की जिस्म कदो कामत कैसी होती थी, कोई वीडियोग्राफी का सिस्टम तो था नहीं कि आज आपके सामने मौजूद होकर पहले के लोग कितने लहीम शहीम लंबे तरंगे होते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और लोग कहते हैं, बहाने ढूंढते हैं लोगों को। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से 6 साल की उम्र में जब आपकी उम्र, अम्मा आयशा की उम्र 6 साल थी, आपने निकाह किया। 9 साल की जब उम्र हुई तो रुखसती हुई। ये बातें लोग इसको मीडिया में चर्चा करते हैं। मुखालिफीन, मुआनिदीन, जो इस्लाम के दुश्मन है, वो तरह तरह की हुजूर की इज्जत पे कीचड़ उखाड़ने की कोशिश करते हैं। मादल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम ने 25 साल की उम्र में 40 साल खदीजतुल कुबरा, अम्मा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। इसको तुम क्यों नहीं बयान करते कि 25 साल के नौजवान ने 40 साल की बेवा औरत को अपने निकाह में लिया? इसको कौन बयान करेगा? मगर बात क्या है? यह है दुश्मनी, और इस दुश्मनी का मामला यहां तक आया और लोगों को शक हो रहा है। एक शख्स ने वो मीडिया पे बयान देते हुए कहा कि इसके पूर्वजों में किसी ने कहा था कि मुसलमान यहाँ के कभी नहीं रहे हिंदुस्तान के। ये कौन सी बात होगी? कहते ये दूसरों से मदद लेते हैं और दूसरों की तरफ से हो भी जाएंगे, दूसरों को अपने तरफ मिला भी देंगे। भाई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कोई हमारा हिंदुस्तान वालों का कोई एक मुल्क का नबी नहीं है, ये बात याद रखना। हमारा तो अकीदा यह है कि वो तुम्हारे भी नबी है, तुम मानते नहीं हो। पूरी कायनात में पूरी उम्मत के नबी है वो, चाहे वो उम्मत दावत है चाहे उम्मत इजाबत हो, पूरी उम्मत के नबी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब तुमने मोहम्मद अरबी की इज्जत पे टिकट उठा ली है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान वालों के नबी नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के लोग बोलेंगे, सारी दुनिया के लोग इसलिए बोल रहे हैं कि वो दुनिया के तमाम मुसलमानों के नबी है, इसीलिए सब बोल रहे हैं। वो किसी एक घर के नबी नहीं है, वो किसी एक फर्द के नबी नहीं है, वो तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के नबी है, इसीलिए सारे लोग आवाज उछाल रहे हैं। अब इसमें किसी को शक होने की जरूरत नहीं है, शक करने की जरूरत नहीं है। यहां कोई मुल्की लेवल पे बात नहीं हो रही है। हम ये नहीं चाहते हैं, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और रहेगा, कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। इससे तुमको किसी तरह कोई बात बताने या हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी बात, हम चाहे मिंबर मेहराब पे तकरीर करने वाले लोग मदारिस और मसाजिद से जुड़े हुए अपने उलमा से हम दरखास्त करेंगे कि आप जोश में आकर कोई भी ऐसी बात ना करें कि आप होश से बैठें और इसकी वजह से आप किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए या इस्लाम के मानने वाले किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए या इस्लाम की किसी तरह की कोई बदनामी हो। हम हर तरह कोशिश करेंगे। ठीक है, एक नाहंजार ने, एक बदकिरदार ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, मगर क्या हुजूर इतनी कम अहमियत के हामिल कि कोई एक औरत कुछ कहे तो हुजूर की शान में कमी आ जाए? नहीं। हमने कहा ना आपको, दुनिया जहान की ये रैलियां, ये एहतजाज, ये तमाम जगह जगह से निकलने वाली रैलियां, ये जगह जगह के बयानात, ये हुजूर की शान को और उजागर करती है। ये चीज है, हुजूर की शान घट नहीं रही है, इससे और बढ़ रही है इन रैलियों से। एक शख्स ने एक शब्द बोला था हुजूर के खिलाफ, आज हुजूर की मुआफिकत में अरबों लोग बोलने को तैयार है। हुजूर की शान को, ये होती है हुजूर की शान। लोग समझ रहे थे किसी के बोलने से हुजूर की शान की अहमियत बढ़ जाएगी, नहीं। मगर हां, अगर कोई शख्स हमारे लिए एक मजहबी पेशवा है, हम सबों की जान है, ईमान है सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इज्जत पे कीचड़ उछालोगे तो मुसलमान कहीं का भी होगा वो गुस्से में आएंगे जरूर। आपने उनके जज्बात को ठेस पहुंचाया है। जब तक मामला जाती था, और फिर बात अगर करें ये मुल्की मामला से बाहर क्यों निकला? चूंकि किसी मजहब का कोई एक खास फर्द नहीं बोल रहा है, एक पार्टी की प्रवक्ता बोलने का मतलब यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमें जो लग रहा है, हम दावा नहीं कर रहे दोनों पे, हम दावा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हकीकत हमें नहीं मालूम क्या हो रहा, हमें लग रहा है कि इसमें हुकूमत बिल्कुल कहीं ना कहीं शाना बशाना है। अगर नहीं है तो एक दो टके की औरत की वजह से पूरा हिंदुस्तान बदनामी की तरफ जा रहा है। हिंदुस्तान भर में हर मामला पे कहीं ना कहीं जरिए माश में दिक्कत आ रही है, माशी लेवल पर दिक्कत में सारी कमियां आ रही है हिंदुस्तान में, मुल्क भर में खींची हिंदुस्तान की हो रही है। अगर कोई आम बंदा होता, कोई आम औरत होती तो कब तो उसको जेल के सलाखों में डाल दिए होते, मगर नहीं। क्यों? क्योंकि हुकूमत शायद ऐसा कुछ चाहती है, हमें लग रहा है। हम लगने की बात कर रहे, दावा नहीं कर रहे। कल ऐसा मीडिया वाले हमसे आके पूछे आप कहां से कर रहे हैं, भाई हमें लग रहा है, हमें लगने में क्या है आपको? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये बात हम क्यों कहते हैं? क्योंकि महंगाई का जो मामला है, ये सारी बातें बता रही है कि कहीं ना कहीं हुकूमत इन चीजों से ध्यान बताने के लिए इस तरह की बातें, याद रखिए आप, पहले उस मस्जिद का मामला चल रहा था, वो मामला उससे जब देखा कि ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो नहीं रहा है तो दरगाह अजमेर शरीफ पे बात आई, इससे भी ज्यादा बात नहीं हो रही है। तो कहा कि ऐसा करो, जो मुसलमान की जान है, जो जाने कायनात है, जो रूहे कायनात है, कोशिश करो एक बार उनके हाथ डालो, तब देखते हैं कैसे हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा पूरे मुल्क भर में। और फिर क्या हुआ? उसी पार्टी हुकूमत जिसकी है उसी में से एक प्रवक्ता खुद कहती है हुजूर की शान में गुस्ताखी करती है। और आज सारे लोग, जिस हिंदुस्तान में महंगाई की बात होनी चाहिए, जिस हिंदुस्तान में निजीकरण, आज सारे गवर्नमेंट के मामला निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पे बात होना चाहिए जिस मीडिया में, आज हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। ये हुकूमत, ये मुकम्मल हिंदुस्तान की पूरी जनता को मूर्ख बनाना चाहती है, और ये जनता है, ये दूसरे लोग है जो मूर्ख बन भी रही है। इस वजह से हम पूरी आपके सामने बहुत जिम्मेदारी के साथ बात रखने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई ऐसी बात हो या कोई भी इस तरह के कदम उठाए जिससे कोई कानून हाथ में आ जाए, नहीं। हम कथित तौर पर, हमारा इस्लाम ऐसा पाक है, हमारा मजहब इतना पाकीज़ा है, हमारा दीन इतना साफ और सुथरा है कि वो कभी भी नहीं कहता, हमारा इस्लाम कहता है कि तुम किसी झूठे खुदा, किसी के झूठे खुदाओं को गाली मत दो, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। तुम किसी झूठे और नाहक बातिल दीन की तुम तहकीर ना करो, तुम उसकी हिफाजत ना करो। अगर तुम एक
باطل دین کی تم حفاظت کرو گے، اس کی تحقیق کرو گے، تو تمہارے سچے دین کی تحقیق کریں گے. تم کسی باطل دین کو کبھی بھی برا بھلا نہ کہو، ورنہ تمہارے سچے دین کو لوگ برا بھلا کہیں گے. ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم بھی کسی مذہبی پیشوا کے خلاف کچھ بولے، قطعی نہیں. مسلمان نہ ایسے تھے، نہ ہے، اور نہ ایسے ہوں گے کبھی کہ کسی مذہبی یا کسی مذہب کے خلاف. اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہی نہیں ہے جناب کہ ہم کسی مذہب یا کسی مذہبی پیشوا کے خلاف جائیں. ہاں، ہمارے مذہبی پیشوا کے خلاف بولا گیا ہے، ہمارے مذہبی پیشوا کی عزت پہ بات آئی ہے، تو ہم اپنا غصے کا اظہار ضرور کریں گے، ہم اپنا ایمانی فریضہ ضرور ادا کریں گے، اور کہیں نہ کہیں ہم اپنی غلامیت کا ثبوت ضرور دیں گے. ہم اس کا اظہار کریں گے. ہم اس طرح کے بیانات سے ہم سارے لوگ، تمام امت مسلمہ، صرف یہی کہ نہیں، تمام لوگوں کا یہ ماننا ہے، ہم سب کے سب ایسے بیانات بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں ایسے بیانوں کو، کبھی بھی ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور نہ کریں گے انشاءاللہ. ہم نے پوری کوشش کی، آپ کے سامنے باتیں بہت ساری تھی، انشاءاللہ جو ہے یہ باتیں ادھوری رہ گئی. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ مزید باتیں اور آگے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باحیات تھے تب بھی آپ کے لیے صحابہ کرام نے جو جانثاریاں کی، اور یہ مسلمانوں کا غم و غصہ، یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ صرف ایسے ہی ہے. یہ شروع سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تب کی بات ہے، تبھی سے لوگوں میں جذبہ ہے. میں آپ کے سامنے ایک بات صرف رکھوں اور آپ کے سامنے یہ بات رکھوں اور صحابہ کرام کی جانثاری آپ کو سمجھ میں آئے. حدیبیہ، صلح حدیبیہ، یہ سن 6 ہجری میں ہجرت کر کے آنے کے 6 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ کسی نے خبر دی کہ اہل مکہ غم و غصے میں ہیں، وہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے راستے میں، اور پھر آپ نے پیغام بھیجا کہ ہمارے یہ شرائط، یہ لمبی تقریر ہے، اس میں ہم کسی دن انشاءاللہ بات کریں گے. تو ادھر سے جو نمائندہ بن کے آیا مکہ کی طرف سے، وہ عروہ بن مسعود ثقفی، بعد میں یہ اسلام لے کر آئے سن 8 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد. سن 8 ہجری میں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی صحابی رسول میں تھے. جب یہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے، صلح حدیبیہ کے وقت جب نمائندگی کرنے آئے تھے، وہ میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں، جب نمائندگی کرنے کے لیے آئے تھے تو چونکہ یہ تھے جو عمر بن مسعود جو ثقفی کی بات ہم نے کری، کیا معاملہ ہے ان کا کہ پورے عرب میں سب سے زیادہ اس اور رسوخ والے آدمی سے، مطلب ان کی ایک پہچان تھی پورے مکہ میں. لوگوں نے چن کے ان کو بھیجا کہ آپ جاؤ اس چیز کے لیے، تب تک آپ اسلام لے کر نہیں آئے تھے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب وہاں گئے تو دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے کچھ وقت بتائی صحابہ کرام کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے ہیں تو ایک قطرہ پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے. صحابہ کرام ان پانیوں کو لے کر اپنی ہتھیلی میں لیتے ہیں اور لے کر کچھ اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، کچھ سر پہ، کچھ جسم پہ. وضو کا ایک قطرہ پانی جسم پر گرنے نہیں دیتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیر کے لیے سارے لوگ دوڑ پڑتے ہیں، اس کی بجا آوری کے لیے. اور جب حضور وضو فرما رہے ہوتے ہیں تو پانی کے لیے اس قدر بےتاب اور بے چین، وہ خود حضرت عمر بن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ حال یہ دیکھنے کو مل رہا تھا ہم کو کہ قریب ہے کہ لوگ اس پانی کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے. یہاں تک اتنی جانساری حضور کے وضو کے پانی کے لیے، اتنی جانساری قریب تھا کہ لوگ اس پانی کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے، تلوار تک نکال لیں گے. اس قدر بے چین تھے لوگ. اور جب حضور بیان کرتے ہیں تو سارے لوگ بالکل سناٹے میں آ جاتے ہیں، اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں جیسے کسی کے اندر روح ہے ہی نہیں، یہ جسم روح سے خالی ہو گئی ہے. اس طرح ایک دم نگاہ جھکا کر، اور کسی کے اندر یہ ہمت اتنی نہیں ہو رہی ہے، حضور ان کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ کوئی حضور کی روشنی کی وجہ سے کوئی آنکھ بھر کر حضور کی طرف دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں. انہوں نے جب یہ جانساری دیکھی تو وہ واپس آنے کے بعد مکہ کو بتایا، اے مکے کے رہنے والے لوگوں سن لو، میں عمر بن مسعود ثقفی تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں بڑے بڑے بادشاہ قیصر و کسریٰ کی دربار میں بھی گیا ہوں. میں نے وہاں بھی بادشاہت اور غلامیت دیکھی، میں نے وہاں بھی آقا اور مولا کا رشتہ دیکھا، مگر جو رشتہ، جو پاکیزہ رشتہ، اور جو ہم نے بادشاہت محمد عربی کی دیکھی، جو ہم نے سلطنت ان کی دیکھی، جو ہم
जानिसारी उनके दरबार में देखी, वो किसी बादशाह के यहाँ हमने नहीं देखी। अरे जिनके वजू के पानी को सहाबाए किराम जमीन पर गिरने नहीं देते, तुम भूल जाओ तो उस मोहम्मद का खून कर पाओगे, उनके खून बहा पाओगे। इतने जानिसार थे सहाबाए किराम, इतने जानिसार थे। तो यह आज की बात नहीं है, तुम हुजूर की इज्जत की बात करोगे, उनकी इज्जत पे कीचड़ उछालोगे तो तमाम मुसलमान गम गुस्से में आएंगे। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये शुरू से ही ये बात पाई गई है, मुसलमानों की गुट्टी में है। हाँ, मगर मुसलमान कभी भी ये नहीं करता कि वो अपनी तरफ से कोई गलती करे, हम कभी नहीं करते। हाँ, इन तमाम बयानात से हम इन बातों से ये भी कहना चाहेंगे, क्योंकि आज मीडिया का जमाना है, बात कहीं से कहीं जाती है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारा मकसद कतई ये नहीं कि किसी की गर्दन उड़ा दो, हम ये नहीं कहना चाहते। हमें इस मुल्क में जाहिर ये मुल्क हमारा है, हम सबका है, कोई भी यहाँ पे हर मजहब के लोग बसते हैं और सबों का ये हिंदुस्तान है, सबों का है। हम किसी तरीके से सब के सब एक कानून के तले है, हम उस कानून की खिलाफ वर्जी के लिए न कभी किसी को उकसाए हैं, न उकसाते हैं, न कभी उकसाएंगे। मुसलमानों से ज्यादा अगर कानून की किसी ने पासदारी करी है तो बताओ किसने करी है। मुसलमान हर मामले पे इसलिए खामोश है कि सिर्फ कानून है, कानून सामने आता है। हमने ये आपके सामने बात रखी कि ये जितने भी मामलात है, ये सारे मामलात पे हमें ये लग रहा है, हमें ये शक हो रहा है कि हुकूमत खुद इसमें शामिल है, वरना ऐसे एक औरत को तो कब के सलाखों में बंद कर देना चाहिए, बजाय इसके कि उसे जेल हो, बजाय इसके कि उसे सलाखों में बंद करे, उसके अलावा उसे जगह जगह से दिन ब दिन उसकी सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, उसमें ज्यादती की जा रही है। क्या मतलब है? हुकूमत ये बताना चाहती है कि जो चाहो गुस्ताखी करो, सिक्योरिटी हम देंगे, जो चाहो मोहम्मद की शान में, इस्लाम की शान में, जो चाहो जितना चाहो बोलो, हमें तो लग रहा है सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी देने का मतलब बजाय इसके सिर्फ किसी को अपनी पार्टी से निकाल देना, ये कोई सजा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, आपसे दरखास्त करना चाहते हैं, अगर कोई शख्स हिंदू पेशवा के खिलाफ या हिंदू मजहब के खिलाफ कोई बोले तो आपका कानून क्या कहता है, हुकूमत क्या कहती है? पहले हुकूमत ये बताए, जो हुकूमत कहना चाहती है, अगर कोई हिंदू मजहब या पेशवा के खिलाफ कोई कुछ बोले, जो कानून कहना चाहता है, जो करना चाहता है, जो हुकूमत उस शख्स के साथ करना चाहती है जो हिंदू मजहब के पेशवा के खिलाफ बोले, तो वो जो मुसलमान मजहब, जो मुसलमान पेशवा के खिलाफ बोल रही है, उसके खिलाफ भी करे ना। हम तो सिर्फ यही चाहते, बाकी हम क्या कहना चाहते हैं आपसे? ये मुतालबात है तमाम मुसलमान के, सिर्फ हमारा नहीं, तमाम लोगों का। बहरहाल बोलने में किसी तरह की कोई लफ्जिश नहीं हो तो हम पूरी बात आपके सामने ये रखने की कोशिश किए कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में इन लोगों ने गुस्ताखी करी, मगर याद रखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान कभी ना घटी है ना कभी घटेगी, कभी भी नहीं रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बोलने में कोई लफ्जिश भी हो तो सभी हजरात इस्तिगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे।